السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد، فيديو ديال l'introduction à l'économie ou l'introduction aux sciences économiques، l'explication خاصة بالباشلور بكالوريوس S1 économie et gestion بجميع لي فيليير ديالو، et aussi pour la licence fondamentale S1 économie gestion pour tous les étudiants اللي كيقراو l'économie générale في les différents établissements publics et privés. La partie d'aujourd'hui c'est la partie numéro 50 اللي غتكون آخر فيديو بالنسبة للإكسبليكاسيون ديال l'introduction à l'économie. درت لكم تبارك الله 50 فيديو يعني فيه ليكسبليكاسيون بيان ديتايي ديال الكور، يعني تقريبا جميع لي بارتي ديال الكور خدمناهم. دونك لا بارتي دaujourd'hui غتكون هي QCM رقم 4، يعني كيستيون شوا ملتيبل رقم 4. دونك غنكملوا لي كيستيون ديك زيكزامان ديال QCM. نمشيو دابا لكيستيون 57. Parmi ces auteurs, lesquels sont des économistes classiques, donc Adam Smith, classique, et Thomas Malthus. يعني غير الأجوبة صحيحة غير A و D. Adam Smith, Thomas Malthus, John Stuart Mill, David Ricardo, Jean-Baptiste Sade, كلهم ce sont des économistes classiques. Parmi les principes de l'école classique, parmi les principes يعني شنو هما من هاد لي ريبونس اللي هما داخلين في لي برانسيب ديال ليكول كلاسيك. ليسي فير ليسي باسي يعني ليبراليزم ايكونوميك هو صحيحه، ايتا جوندارم هو صحيحه، ايتا بروفيدونس لا ديال كينز، لا فالور دان بيان ديبون دو ترافاي وي صحيحه. دونك ا بي اي دي. شوفوا كيستيون رقم 59. لا فالور دين marchandise chez Adam Smith dépend de travail incorporé, dépend de travail commandé, donc le travail commandé dépend de la quantité de travail que cette marchandise permet d'acheter ou commander. راه التعريف ديال الترافاي كوموندي هو هذا، يمكن نقول ترافاي كوموندي يعني فورسيمون هذا هو التعريف ديالو. dépend de la quantité de travail que cette marchandise permet d'acheter ou commander. donc هذا هو la valeur d'une marchandise pour Adam Smith. question رقم 60. le paradoxe de valeur d'Adam Smith. Le paradoxe هو entre le travail et l'utilité, non, entre l'eau et le diamant وصحيحة بين الذهب والألماس. paradoxe entre la valeur des âges et la valeur d'échange. oui حيت البارادوكس ديال آدم سميث اللي كيكون entre l'eau et le diamant راه هو نيت paradoxe entre la valeur des âges et la valeur d'échange. كيفاش لو اللي هو عنده واحد ليتيليتي كبيرة، عنده واحد الفالور ديزاج كبر من لا فالور ديزاج ديالو، كنلقاو بان لا فالور دي شونج ديال ديالو كثر من لا فالور دي شونج ديال لو. دونك هذا بارادوكس مفارقه. كيستيون 61. لا ما انفيزيبل ديال ادم سميث. l'intérêt général conduit naturellement vers l'intérêt des actionnaires. L'intérêt individuel conduit naturellement vers l'intérêt général de la société. L'intérêt général conduit naturellement vers l'intérêt individuel. La somme des intérêts individuels est égale à l'intérêt général de la société. هنا الأجوبة الصحيحة الجواب الصحيح بعد B. حيت ملي كنهضروا على لا ما انفيزيبل كنقولوا بأن l'intérêt individuel conduit naturellement vers l'intérêt général de la société. يعني ملي كيقلب كل واحد على l'intérêt individuel ديالو راه فورسيمون كنحققوا l'intérêt général de la société. aussi حتى دي صحيحة حيت la somme ديال les intérêts individuels كيساوي l'intérêt général de la société. question 6. pour Adam Smith et David Ricardo, le salaire réel naturel dépend du travail, les prix des produits des substances, la loi de l'offre et la demande, ou la l'utilité et de la rareté. الجواب الصحيح هو B. حيت le salaire réel ou le salaire naturel dépend des prix des produits des substances. produits des substances هما المواد المعيشية بحال مثلا le blé القمح. par contre le salaire courant هو اللي dépend de la loi de l'offre et la demande au marché de travail. question 63. parmi les théories de David Ricardo, la main invisible non ديال Adam Smith, la rente foncière ou la rente différenciée هي ديال David Ricardo, les stationnaires ديال David Ricardo, avantage absolu ديال Adam Smith. pourquoi l'économie d'un pays converge vers l'état stationnaire de l'économie. هذا الشيء على حساب دافيد ريكاردو. هادشي راه ديجا شرحت لكم في الفيديو، غتلقاو بان السبب هو واش à cause de la hausse de profit, à cause des salaires, à cause de la hausse de la rente foncière, ou là à cause de la hausse des salaires et de la rente foncière. الجواب هو دي. السبب اللي علاش كيخلي ليكونومي يوصل لإيتا ستاسيونير هو ان لي سالير كيتزادوا والرونت فونسيير تا هو كيتزاد. دونك بجوجهم هذا لا hausse des salaires et de la rente foncière.
Question exercice. Donc, maintenant, exercice. Question exercice 3. Le Maroc et l'Égypte produisent de biens. Supposons que les coûts de production sont exprimés en nombre moyen d'heures nécessaires par ouvrier pour produire 100 kg comme suit. Donc, on a les coûts de production de l'orange et le mangue pour le Maroc et l'Égypte. Donc, نبداو بالسؤال 65 حساب l'avantage absolu. Donc, نجي نبداو حساب l'avantage absolu. نبداو بالاورانج. لا تيوري ديال لافونتاج ابسولي ديال ادم سميث كتقول لك بان شاك بيي عندها افونتاج ابسولي الا كانت كتنتج ان بيان بواحد التكلفه اقل بارابور ا لوتر بيان ا لوتر بيي. اللي مثلا المغرب كينتج الاورانج بواحد وليجيبت كتنتجو ب10. يعني شكون اللي عنده لافونتاج ابسولي في الاورانج؟ لو ماروك. هاو لو ماروك عنده افونتاج ابسولي في لورانج. نشوفو دابا المانك. لاحظوا مزيان المانك كينتجو المغرب 8 وليجيبت كتنتجو ب5. شكون اللي عنده ليكو اقل؟ ليجيبت. يعني ليجيبت عندها افونتاج ابسولي في المانك. هو ليجيبت دون لي مانك. المغرب دون لورانج. علاش؟ لانه كينتجو بواحد التكلفه اقل مقارنه بليجيبت وليجيبت المانك حيت تنتجو بواحد التكلفه اقل باغ كونطخ او ماروك. D'abord, si le Maroc produit 100 kg de mangue, il renonce à produire. Donc, on a le corrélatif, ou le coût d'opportunité, le corrélatif. Le corrélatif ديال chaque. Donc, on نديرو هنا le corrélatif. نحسبو هنا. أنا نديروه pour les corrélatifs ديال كل واحد. Le corrélatif. Le corrélatif ديال l'orange par rapport au mangue. يعني 1 على 8. Le corrélatif ديال لو مونك بارابور ا لورانج 8 على 1 هي 8. نشوفو ليجيبت. Le corrélatif ديال لورانج بارابور او مانك 10 على 5. 10 على 5 كيساوي 2. وبالنسبه للمونك بارابور لورانج 5 على 10 يعني 0.5. حسبنا لو كوريلاتيف ديال سميتو. دونك هادي شنو كتعني؟ كتعني بان لو ماروك pour produire 100 kg d'orange خصو يتخلى على pour produire واحد الكيلوغرام سميتو خصو يتخلى على 1 على 8 من الاورانج. وهادي حنا قلنا دابا المانغ. سي لو ماروك برودوي 100 كيلوغرام دو مانغ اي لو رونونس ا برودوير كوا. دونك شوفوا مزيان شنو كتقول لنا. كيقول لك ان 8 كيلوغرام ديال المانغ كتكافئها 1 كيلوغرام دورانج. هذه هي العلاقة. 8 إلا تخلى على لورانج ونتج المانغ. عفوا أنا قلبتهم لورانج. المهم ديزولي راه قلبتهم باش تفهموا مزيان هادي. دونك هنا هاد 8 شنو كتعني؟ كتعني بأن المغرب إلا تخلى على 1 الكيلوغرام ديال المونغ ممكن انه ينتج 8 هاد الكيلوغرام دورانج. هادي الا المغرب لا تخلى على 1 الكيلوغرام ديال المونغ دونك 1 كيلوغرام ديال المونغ كيكافئ ليا 8 كيلوغرام اورانج. دونك سي لو ماروك برودوي 100 كيلوغرام دو مونغ الا بغى يخدم إلا بغى ينتج 100 كيلوغرام دو مونغ شحال خاصو يتخلى من الكيلوغرام؟ نضربو هادي في 100 وهادي تعطينا 800 كيلوغرام. هو الجواب الصحيح هو هذا. شوفوا دابا كيستيون 67 بوغ ليجيبت. سي ليجيبت برودوير 100 كيلوغرام دو مونغ. هادي هي العلاقة. شنو هي هادي؟ 0.5. يعني أن 1 كيلوغرام دو مونغ كتكافئ 0.5 كيلوغرام دورانج. يعني إلا ضربنا هادي في 100 يعني هنا تعطينا 50 كيلوغرام اورانج. يعني الجواب هو 50 كيلوغرام. هاو إلا نتجات ليجيبت 100 كيلوغرام ديال المونغ غتخلى على 50 كيلوغرام ديال لورانج. كيستيون 68 d'après la théorie des avantages comparatifs le Maroc doit se spécialiser dans la production. L'avantage comparatif كنشوفوا لي كو رولاتيف هادو اللي هادو بالاحمر. نبداو بلورانج. لورانج شوفوا مزيان لورانج. المغرب كينتجو ب1 على 8
واليجيبت جوج. شكون اللي عنده افونتاج كومباراتيف؟ اللي عنده افونتاج كومباراتيف عند المغرب. الفول مانك المغرب كينتجو ب8 واليجيبت 0.5. شكون اللي عنده افونتاج كومباراتيف؟ هو اليجيبت. يعني المغرب عنده افونتاج كومباراتيف في لورانج. داكوغ، في لورانج. الجواب هو او ديز اورانج. Question 69. La loi de débaucher Jean-Baptiste Say. L'offre crée sa propre demande, l'épargne égale à l'investissement, les crises de surproduction sont impossibles, le marché est toujours en équilibre. Question 70. Selon Thomas Malthus, la croissance de population est inférieure à la croissance de la production agricole. La croissance de population est égale à la croissance de production agricole. La croissance de population est supérieure à la croissance de la production agricole. Donc هذه صحيحة، حيث هو قال لك بأن السكان كيتزادوا بواحد الوتيرة أسرع من الزيادة ديال لا برودكسيون agricole. Il faut limiter la croissance démographique par des solutions préventives et destructives. Oui. Donc c'est ودي صحاح، هذه هي لا تيوري ديال مالثوس. Question 71. Parmi les principes de l'école marxiste, l'intervention de l'État. Oui، ومع l'intervention de l'État هو ماركس كيشجع تدخل الدولة في الاقتصاد. Critique de socialisme, non, ou à socialisme. Critique de capitalisme, oui, qui critique le système capitaliste. Non, intervention de l'État, donc je vais aussi. Question, parmi ces auteurs, lesquels sont des marxistes? Frédéric Engels, marxiste. Rosa Luxembourg, marxiste. Samir Amir, marxiste. كلهم أما ليون فارات هضره نيو كلاسيك. Pour Marx, les machines sont du capital variable, non, capital constant. La force de travail des prolétaires, tabac al-amia, est du capital constant, non, c'est capital variable. La plus-value, ou la valeur créée par les salariés, n'accroît les salaires perçus, donc c'est la plus-value. La plus-value correspond au travail impayé, c'est ça. Parmi les principes de l'école néoclassique, approche microéconomique, la rationalité, l'objectivité de la valeur, là en black, qui dit que la subjectivité de la valeur, mais c'est objectivité. Le calcul à la marge, oui, c'est donc A, B ou D. Question 75. Parmi ces auteurs, les écoles sont des néoclassiques. Néoclassiques. Jean Keynes, là. Wilfredo Pareto, oui. Alfred Marshall, oui. Donc, juge. Wilfredo Pareto et Alfred Marshall. Question 76. Selon les néoclassiques, la valeur d'un bien est subjective, mais c'est objectif. Dépend de l'utilité, donc BOD, subjectif et dépend de l'utilité. Question 77. Parmi les principes de l'école keynésienne, approche macroéconomique, état-providence, la loi psychologique fondamentale et la monnaie neutre. La monnaie neutre, mais la monnaie neutre. Mais quand on m'a dit que la monnaie est active, mais neutre. Pour Keynes, la monnaie est déterminée par des motifs, transactions, précaution et spéculation. Donc, à deux coulons, ça. Question, selon Keynes, l'État intervenir à l'économie pour relancer la demande effective. Pour relancer la demande par des politiques conjoncturelles. Donc, A ou B ou D. Question après, la politique conjoncturelle, c'est une politique économique de court terme. تقدر تكون budgétaire ou monétaire. Donc B, C, donc هادشي اللي عندنا. J'espère أنكم استفدتوا من l'explication. Au revoir. Salam alaikum.